नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर लाठीर दरिया जे समय खुतबा दितरा आख्ता मस्जिदे नबवी हिचकी मारी मारी खान्दार आवाज शुनो जेला हुरुताइनते दु कुटार बादे खान्दा जे समय एंड हो जाएगी शेष हई दित ओ समय एक हिचकी मारें नेने आमरा बासा किताब घुरे ना मुस्के ना हिचकी मारे मतलब अंतिम समय हमें खोया दिलाई अपना तरे खोया दे एक खान्दा नानी उकी मारी मारी दे दुक्कर खान्दा ओवल एक खान्दा मस्जिदे नबवीते किनार साहबागुल परिशान मिनाइना साउथ ये आवाज कहाँ से आ रहा रोने की साहाबीर मस्ताकिन तो क्यों खान दित रहा ना ये आवाज खान्दा किनार शोबे बुझी लईसनी आवाज ओ गाछटा किनार जे गाछ धरी आल्लाह नबी खुतबा दिता आल्लाह नबी मिम्बर तकिन लामसुन लामिया ओ गाछ रे शांतना दिसुन गाছে খান্দের কেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি বাড় চাইতাম হর জুমাত আপনি উঠিয়া আমারে দরিয়া খুতবা দিবা আইজ আপনি অন্য এক লাঠি দরিয়া খুতবা দিতরা আমারে ছাড়ি দিলা আমি ও দুঃখে খান্দি আর সুবহানাল্লাহ রাস্তা বাই আটিয়া যাইতরা আল্লাহর নবী দাইতে সময় কয়টা খাখড় লইলা আমরার ভাষা কই ফাত্তর ফাত্তর লুয়ার বাদে আল্লাহর নবীর আতো ফাত্তরে সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার তাসবিহ পড়ে আল্লাহর নবীর মুআজিজা নবীর আতো ফাত্তর আওয়ার বাদেও নবী কিদা করে ফাত্তরেও কিদা করে তাসবিহাত আদায় করে হযরত উমরের আতো দিলা উমরের আতো ফড়িল উসমানের আতো দিলা উসমানের আতো ফাত্তরে ফড়িল अल्लाह नबीर अजीब अजीब मुआजजा आसलो एक मुआजजा अल्लाह नबीर आटिया इधर अल्लाह नबी एक अमर बैसा भाई এখন ইবা হবে চাইলে জেহেন মুনতশির হই যায় আশপাশে কেউ মাতো থাকলে মাতি বানাফ নাই আল্লাহ নবী একবার আইতরা একটা ইহুদি ব্যাগ এগুলো ইয়ার বেগো মরা একটা জন্তু আসলো সমুদ্রের একটা সামা जंतु मरा आसलो अजब लेखा और जब हमारा डिक्शनारिर मध्य देखले बुझा जाए गड़ियाल्ला खान यानी बुझाइबार लगे कोना खानो कई इगु मानिलेन और कि कुसिया जे आसा नानी कुसिया ओगुलो यार है अल्लाह नबीरे देखी आवाज दिलो रफा सौता जुरे आवाज दिलो ए मोहम्मद अल्लाह नबीर उपरे तो ईमान नहीं तारार ओदा लागिन आटीते बইতে साइन अल्लाह नबीरे किला बेइज्जत करा दा अल्लाह नबी एकदम नॉर्मल बाबे खोला खो किताब आई खोला अंता नबी क्या तू नबी है यानी सवाल करे किता तुम्ही नबी नहीं अल्लाह नबी बोला बला उसमें कोई शक नहीं मैं अल्लाह का नबी हूँ दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद नो कोनो डाउट ना আমি আল্লাহর নবী আমি আল্লাহর নবী ওই সময় ইহুদিওকে উঠিয়া কইল এ মুহাম্মদ ইন কুনতা নবিয়ান লা উসাদ্দিকক যদি না হাসাও তুমি আল্লাহর নবী হইয়া থাকো তে আমি তোমারে নবী মানি না এখন যেমন লাগান আমি বয়ান করি আর আমি আপনাইন তোরে কইলাম আমি কিতা ওয়াইজ জানি आपने कहिला जो है आपने वाइज अंताकिन एक दिन उठिया तो दिन रुहुल इस्लाम तुम्हें कोनो वाइज टुवाइज ना आमी तुम्हारे मानी ना आमी खुश हईब ना आमी तो कई आमार राग उठब जखान खुलाखुली मात आमार एसबर सामने इन बेइज्जत करला और इनो बेइज्जत करने वाला एक यहूदी और खारे बेइज्जत करे तमाम नबीर सरदार रे इन कुंता नबिय्यन ला उसाद्दिकुक हासाउ जुबिन तुम्हें अल्लाहर नबी हইয়া থাকো তোমারে আমি মানি না আল্লাহর নবী বলে ভাই মানুষ নাতে আমি কিতা দি বানাইতাম আমি তো কত নিশানি আল্লাহর তরফ তাকিন হ্যাঁ আমি তোমাতানরে দেখাইলাম এর বাদেও মানো নাতে আমি কিতা করতাম কিছু করবার নাই ও হে কইল যদিন তুমি নবী হইয়া থাকো ইন কুনতা নবিয়ান সাদিকা ফাস্তাহিহি যদিন তুমি হাসাও আল্লাহর নবী হইয়া থাকো সত্য নবী হইয়া থাকো তে আমার বেগো একটা জন্তু এটা আছে মরা ওগো তুমি জিন্দা করি দেখাও আল্লাহর নবীও মনে মনে কইরা ভাই छेड़ना मत
छेड़ेगा तो छोड़ूंगा नहीं सलाइस ना उद्धार सलाज दुदिन कलिमा फोड़ाइया साड़म যত বিলে কলিমা ফোড়াইতাম না তোরে ছাড়তামও না নবীর ইমান রে জুস দেওয়াইস হে তার ওগু খুলিয়া রাখছে ওগু আল্লাহ নবীরে কইছে জিন্দা করি দেখাও কেন ইহুদি হলে ঈসা নবীরে মানতা আর ঈসা নবী মুর্দারে জিন্দা করতে আল্লাহর হুকুম দি আল্লাহর ইজাজত পাইয়া আন্দারে বিনা করতা আল্লাহর ইজাজতে ও ওটা কিছু রইছে তার দিমাগও কইছে জিন্দা করি দেখাও ও আল্লাহ নবী খাতাবা ইলা জাব ও সামানোর দিকে দিয়ে ও জন্তুর দিকে দিয়ে আল্লাহ নবী মুতাওয়াজ্জি হইলা ওয়া কইলা ইয়া আইয়ুহাদ্দাব আল্লাহ নবী ডাক দেবার বাদে এই জন্তুয়ে কি কিতা কর লব্বাইক ওয়া সাদাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহ নবী খোয়ার বাদেও এই যে জব যেটা জন্তু যেটা আল্লাহ তাআলা এগুলি কিতা জান দিলাইস ओके उठिया कर आमी हाजिर अल्लाह रसूल होक्का ओ अल्लाह नबी कइला मन खलकक चलिए बता तुझे किसने पैदा किया ओखान होसेन तोरे खे बनाइस उठिया खोर मुर्दा जानवरों के खोर हमारे वल्लाह बनाइस अर्शुहु फिस समा जार अर्श देखा निकन आसमानुर उफरे सुल्तानुहु फिल अर्द जे बादशाही सलाइन जमीनो वफिल बाहरी सबीलुहु हमारे वो अल्लाह बनाइसन जे अल्लाह समुद्र और सिनारे फारिया रास्ता पर करते फारुन हमारे वो अल्लाह बनाइस फिल जन्नति रहमतुहु जे अल्लाह जन्नत और रहमत रख्स वफिन नारी अजाबुहु और जहन्नम अजाब रे रख्स ओ अल्लाह हमारे बनाइस यहूदी गो आ और यार आप बंद करे ना इता किताब बेआफार अल्लाह तो बला करी तार बुझाइছে আল্লাহকে এর বাদে আল্লাহ নবী 2 নম্বর সওয়াল কর ওয়ামান আনা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বুঝাই গেছে ইহুদির মাত্র হইল মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহ নবীরে মানে না ও সময় আল্লাহ নবী ও জব यानी কুসিয়ারে কইলাম মান আনা চলিয়ে বাতা মে কোন হো ओ समय जंतुए जवाब देर अंत रसूल रब्बिल आलमीन फुरा जहान और रसूल इला अपने कद अफलह मन सद्दक़क जे अपनारे मानबो दुनिया तो कामयाब आखिरत तो कामयाब व कद खाब मन कज़्ज़बक और जे अपनारे मानतो ना दुनिया तो नाकाम आखिरत तो नाकाम।